Zdravo svima, ja sam Šone i danas ćemo malo igrati Max Payne, pa krenimo. Inače nastavit ćemo sa mjesta gdje smo završili prvu epizodu, možda se neko seća. U stvari ne bi ni mogao da se seća pošto ja sam prekinuo na snimku. Ali dobro. A letter on the desk caught my eye. Sad bi trebalo nekog da jurimo, sad tačno koga ne mogu da se setim, ali dobro. Mislim, ne mogu da mu se setim imena, znam da je to taj lik. Okej, da vidim. Evo ih, već stižu. Šta radi bre čoveče ova sačmara? Htio da kažem nešto. Da, pogledajte moj prethodni klip, to jest snimao sam Medal of Honor 2010. To je inače, da kažem tako, malo produženiji gameplay nego što ja snimam, ali dobro. Se vratim, mislim da imam malo painkillera ovdje negdje. Ne mogu sad da se setim. Pa da, ovdje. Nadam se da će vam se svidjeti i taj gameplay. Doduše postoji mala greška, da tako kažem, pošto u toku snimanja, to jest na snimku se sa strane vide dve crne trake, to je zbog rezolucije, pošto sam ja snimao igricu u rezoluciji 800x600, a moj laptop je... o bože dragi, šta mi danas? Ne laptop, nego moj računar, to jest monitor mog računara je na rezoluciji 1600x900. Tako da probat ću i to da sredim u najskorije vreme, to jest kad budem snimao sljedeći put Medal of Honor ili bar neku drugu igricu koju bude morao igrati na manjoj rezoluciji nego što je moj monitor. Nego da se mi vratimo na Max Payne, naravno izvinite zbog ovih govornih grešaka, da tako kažem. Malo sam i uzbuđen pošto otprilike i znam šta me čeka sad u ovoj epizodi, to jest ne u ovoj epizodi nego u ovoj misiji. Neće biti lako. Ovaj me smrtno nervirao od uvek. Taman kad počeš da pucaš on ustane i ništa nisi uradio, ali baš ništa. I... tako. Inače youtuberi, u sljedećoj epizodi možete očekivati isto neko ovako stariju igricu. Max Payne će doći sljedeći put posle te druge epizode, najvjerovatnije. Ne znam kako drugačije da se izrazim. Ne znam, možete ponovo očekivati ovaj Medal of Honor 2010. Mada najpre očekujte Medal of Honor Allied Assault, pošto će Stefo snimati Call of Duty 2 i tako još neke igrice. Uglavnom na ovom kanalu neće biti samo klipova o gameplayu, tako pravit ćemo neke klipove za zabavu i tako nešto. Naprimjer, imao sam ideju što sam, taj klip sam pravio, čak sam i editovao, doduše tad nisam znao da renderujem klip. I ništa nije bilo od toga, ali klip se zvao, sad ću da vam kažem. Snimao sam ga sa Gamerom Kragujevac, a klip se zvao 5 stvari koje mrzim kod multiplayera. Mislim da će vam se svidjeti klip ako ga budem ikad izbacivao. Mislim, najvjerovatnije hoću, ali vidjet ćemo. Snimat ću možda i neki unboxing. Mada nije to toliko sigurno, ali kažem, moguće da ću snimati čak i neki unboxing. A što se tiče igrica, pa ne planiram još da snimam facecam, ali dobro. Uglavnom znajte da je ovaj kanal u 90% slučajeva namenjen za igrice, ali dobro. Onih 10% ostavljam onako čisto za razonodu, da ne bi bilo samo na kanalu gameplay i gameplay. Naravno, možda je glupo što ovo sad da kažem, ali hteo bih da se zahvalim za onih 7 subscribera, 5 lajka i lajkova, kako god da se kaže.
i naravno 47 pregleda. Naravno to je pa minijaturno malo, ali zašto sam ja ovo sada rekao? Zato što sam, ne samo ja, nego ja i moj drug Stefan, kako god hoćete, zato što smo to uspjeli da postignemo čak za 2 dana i eto, to je meni uspjeh. Naravno, nisam sigurno hteo da pravim klip o tome jer je malo i glupo o tome da pravim klip, ali dobro. Hteo sam ovako preko snimka da vam se zahvalim za sve to i nadam se da će biti još toga, da ćemo se družiti. Sjećam se, ovdje bi trebalo neki da nam iskoči. Sačmar. Jeste, evo. Ne, neće sve dubiti. Neće, dobro je. Inače, sjećam se, toliko sam se iznervirao prvi put kad sam igrao ovo, da je to nemoguće. Uđem ovdje, ovaj narkoman ovdje sa strane, ba da nije. I ovaj izađe, pa, ubi me. I morao sam posle sve od početka da igram, tako da to me strašno iznerviralo. Naravno, kad sam pokušao da pre ovoga još jednom napravim ovaj gameplay, tu me baš taj ubio i nije mi baš pošto za rukom i nisam nešto baš raspoložen bio toliko, kažem vam sad iskreno. Ali dobro, se nadam da će sad uspjeti ova epizoda. Ako je gledate na YouTube-u sada upravo, znajte da je uspjelo. Da vidimo. Kažem vam, napomenuo sam u prvoj epizodi da ovu igricu nisam igrao 3 do 4 godine. Ali opet kažem vam, nije da se baš ničega ne sjećam, ali dosta toga mi nije onako baš jasno, dosta toga mi je nepoznato, tako da opet kažem, bit će interesantnije da gledate ovako nešto. Čekaj da koristimo malo ovu skraćenu. Čekaj da imamo, šta nam je zadato, znači I had to escape from the hotel, ok. Da, ovdje smo bili. Da vidimo. Ovamo. Ne, pa ovdje smo. Zašto, stvarno mi nije jasno da treba da se ide sad. Exit. Možda ovdje? Lift? Nije. Ja, čoveč. A da bre, ovdje. Inače, nadam se da mi ovaj trenutak kada tražim gdje treba da idem dalje neće pokvariti cijel klip, mada i da pokvari, šta da radim? Mislim, ja mislim da neće sad. Šta kažu oni koji gledaju? To je već nešto drugo. Uvedi ti ovo. Zaključno. A, pa tu se snima, pa vidi bre ti to. Ništa, šta to. Upravo tako. Prečutat ćemo o tom snimanju. Šalim se naravno. Znači već su krenuli malo gušće da napadaju. I to trojica. Mnogo je ovako, kad malo pogledajte, kad krenem na njih pištoljima i to, ako uspijem samo jednog da ubijem, mnogo je. Doduše da imam Colt M4 ili bilo koju drugu jurišku pušku, to bi već bilo mnogo lakše. Idemo dalje. Najvjerovatnije možete očekivati da ću snimati Medal of Honor Elyad Assault. Doduše jest igrica iz 2002. malo je starija, doduše meni je draga. Zato sam i odlučio da je snimam. Nadam se da će se i vama svidjeti gameplay. Da to neće biti uzaludno trošeni minuti. Sad. Dobro, prazno. A, pa nije prazno. Nema ovdje govora o prazno. A, malo ovako ćemo. Wow.
Dobro, dobro, nisam loš. Mada nisam ni ništa posebno dobar igrač, ali dobro, ipak. Nećete mi sigurno zameriti. Pa samom sebi napravio zamku, čoveče. Ko drugom jamu kopa? Prvo je iskopa, pa tek onda u nju padne. Šalim se, naravno. Da vidim. Pa ajde, čoveče. Ali, cepa ovaj Desert Eagle. Exhibit number 1, a newspaper. Newspaper, kaže, a ja, da. A dead man tied to a Šta je, chair bro? lay on the boiler room floor. Captain Baseball Bat Boy has an unbeatable track record in superhero death matches. Palica. Ali dobro je, šta su? Svom ako šinete nekog, neće baš najbolje da se provede. Ali dobro, šta je tu je. Nego da se mi vratimo na Max Payne. A da, ovdje su sad. Ali najgore, mislim, meni je najgore kad krenu sačmarama da me napadaju. To je nekako za mene nepobedivi strah još kad me ubiju. Nekako, ne znam sad, glupo je da igram sve od početka. Bilo bi glupo kad bi me svaki put ubili u svakom klipu, ali dobro, nema veze. Ja se iskreno nadam da mi vi ne zamerate na tome, ali dobro. Inače da najavim da privodimo kraju ovoj epizodi. Nadam se da će vam se i ona svidjeti. Kao što su vam se svidjeli i sve ostale. To jest, prethodne dve. Dobro, ja sad malo pričam. Kao da ko zna koliko klipova imam i ko zna koliko subscribera, ali dobro. Jednostavno neko sam se opustio, tako da. I drago mi je što sam uspio ovako da se opustim, inače onako, kako hoćete. Onako sa tremom kad bih snimao, ne bi to bilo to nekako. I pre bih pogrešio nego ovako kad sam opušten u toku igre. Inače sad, tamo kad se budemo uputili, tamo će neka žena da nas napade, neki silni mafijaši, nemam pojma ni šta li su već. I ja, sjećam se dok sam igrao, bukvalno sve ih poubijam, 5-6 puta sam igrao iznova. Jer bukvalno sve ih poubijam i na kraju ta žena me završi. Ali tako stalno i meni to pređe u dosadu, ja jednostavno isključim igricu i gotovo. I sutra dan sam prešao. Do not disturb. A, pa sad vidim i zašto do not disturb. Pa desi se sagao, čoveč. Sad ćeš zauvek da se sagneš dole, ništa ne brini. Ja ću tamo da te pošaljem, niko drugi neće. O, ne! Al me zaobišao ovaj metak. Ne znam da li da ubacim ovaj koktel. Ono ću do tad već idem ubija. Ajde, probat ću. Šta me košta da probam? Ne znam da li da se upiše. Ubio sam te, čoveče. Dobre. Ovog puta me nije uništila ova žena. Stvarno mi nije jasno, ovo je kao mačiće pobijem bukvalno. I pojavi se ta žena i pokvari sve. Još samo kad bi stigao njega da ubije. Malo mi se napuni health. Vidi ga brat kad ne mrda. Zadnjih 8 metara.
I gotovo je. I to bi bilo to za danas, nadam se da ste uživali, da vam se svidio video. Vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi, najverovatnije ću snimati Medal of Honor Red ili da se... Ćao.